lukuro song basorik raibal mani panda song bisik burum burum na khailai tongo tini mandai birugudas kami panthora song sini urupuni dofani torop theke basorik rai mela khailai mani state level tini bai 40তম অঙ্কা जों এই মেলা খাইমানি একটাই উদ্দেশ্য তিনি যে সিলিসি তিনি যে রায়দা সাংস্কৃতিক কালচার जों অবরণ রক্ষা খাইনানি বাগৈ এই 2 দিন ব্যাপী স্টেট লেভেল রায় মেলা খাইমানি বিসিংতৈ সিনি কাইসা দফানি বিসিङाव जों परस्पर मेलबंधन अर्थात मालाय मालाय कैसा मालाय माने दिन जों खोनागावरो ए 2 दिन ब्यापी रुपुनि राय मेलाव मिया 12 तारिख साल रुपुनि निजे कास्टमारी ल राजधानी बिसिङतै और रुपुनि दफानि हामख्रायनि बागै सामाजिक भावे अनुष्ठान खायजाखा माथायरि माने बिसिङतै কক চাবলাই মানে বিসিংতৈ আগামী বছর রূপনী দফা ডেভেলপমেন্ট হওয়ার বাগৈ এই সমস্ত বিষয়রাও বছর হয়েছে মেলবন্ধন মানে বিসিংতৈ যত দফানি বিসিङावनो जों मेला खायलाय दंलायो लुकुरो जों सानानै खालायो ताबुनि जे मल 19টা दफा जनजाति गोष्ठी जों त्रिपुरा हावा दङ এই 19টা দফা জনজাতিनि बिथिङाव प्राय 8 বছর অতিক্রান্ত হয়ে থাকা একমাত্র জমাতিয়া হদা হ্যাঁ একেবারে জমাতিয়া বসং বড় একমাত্র সরকারিভাবে কাস্টমারি ল হ্যাঁ একেবারে সমাজ নিজে রায়দা সরকারিভাবে স্বীকৃতি মানই বড় প্রাণী রায়দানো অফিসিয়ালি সামংখানাय দंखा বেলায়কে দুঃখের বিষয় जों যারা বারাকি হালাম এবং তাই অনেক দফা বরক তাবাজরাতৈ এই কাস্টমারি ল সরকারিভাবে जों স্বীকৃতি মান্যখौ আবেনি বাগৈ जों যারা হদা অকলে তুলাইর जों বেলাকে মর্মা হত এবং ইমিডিয়েট এই কাস্টমারি ল না স্বীকৃতি দিনানি বাগৈ তিনি আর রূপনী রায় মেলানি বিসিংতৈ आं চিনি स्टेट लेवलनि जे एडमिनिस्ट्रेशन चालक दंना हेकबा त्रिपुरा सरकारनि थानि बिलम्रभावे कयमं नारगौ सानानै खालाय लुकुरक चिनि एडिसि एडमिनिस्ट्रेशन न जों हामिया हनि मानिया हदा अक्रा हिसाबै कारण चिनि बर्तमान एडिसि एडमिनिस्ट्रेशन चिनि हदा अक्रा रंन खुमुलुं हाय जागाव बिसेस खालाय खेलंबार हस्पिटाल ताई खुमुलुं फुटबल माठनि केसार ठीक माजार सोना हदा अक्रारन पपुलेशन 1 लक्षनि बेसि जारा सम्प्रदाय दंनाय बिसेस खालाय बरंन एकानि खालायै जागा बागिरिखा एवं जारा जों बारके हालाम हेकाबा संख्यालघु जे सम्प्रदाय दंनाय हदा दंनाय बरंन आधा कानि खालाय जागा बागिरि जाखा हायनि बागै एडिसि एडमिनिस्ट्रेशन बेलाय हामबाय मारियो ताइबो चिनि जे हदा अक्रारक न चिनि एडिसि एडमिनिस्ट्रेशन तथा बर्तमान चिनि एडिशनल आइकलि दंनाय अफिसियली टीटी एडिसिनि सीईओ बनि अफिसार तमानि कालीन हदा अक्रारक न विशेष करे चिनि इएम साहेब कमल कलेजों सीएम पूर्णचंद्र जमातिया संनि जातीय मुंबाई बरनि वांसुं मुंबाई चिनि हदा अक्रारक न 5000 टाका खालायै अनारि आम रिजागै दङ लकुराव एवं आजागा बाहायनो आं राज्य सरकारनो हिनानि मुथुआव बा राज्य सरकारनि थाने अनुरोध नारगो जे चिनि हदा अक्रारक न अन्तत 2000 टाका खेपेनो जोंनो अनारि आमनो रिनानि बागै आं विश्वास खालायो चिनि त्रिपुरा राज्यनि बर्तमान जे राज्य सरकार हाय एकेबारे राज्यपाल बरक बेलायके चिनि
সোসাইটিनो हामजागो এবং जोंनि सोसाइटि राज आमाल थेकेनो जों सृष्टि हमजाक এবং आगामी दिनावबो जों এই सोसाइटिनो डेभलपमेन्ट खालामनायनि बिथिंखौनो जों रक्षा खालामनाय তাই आं आसा खालामो जोंनि ग्रुपनि दफा বিশেষ করে বারকে হালামनि बिथिङाव 5 नम्बर हालाम खालामो কক বরক सानाय कलय ग्रुपनि তাই বাকি যারা হালাম দंनाय বরকে जों हालामफोराव बर'नि কক जों बुजिलाया যেমন কাইপেং রাंखল বা মসবাং অন্যান্য যারা हालामा दंनाय जों बर'नि কক थाय बुजिलाय जाया गाय जोंनि ग्रुपनि दफा সংখ্যায় খুবই কম 10 থেকে 11,000 একেবারে 12,000 ঊর্ধ্বে পপুলেশন খুব বর্তমান যার কারণে চিনি এই রায় সম্মেলন বড় খুবই নগণ্য নুকজাগো হ্যাঁ আপনার বেলায়কে ডিসিপ্লিন বিছিংতৈ এই রূপনি দফানি বিছিङ তেমন কোনো তার বর্তমানে যে চিনি যুব সমাজ একেবা সিকলা সমাজ যে ফেক জানাय মানি রসাवै उल्टा बातावै बर'नि लाइफनो नष्ट खालामनाय খুবই কম नुजागो हानि बागै रूपनि दफाना हामबाय मारियो एवं तृणमूल स्तर तथा पारा लेभेलनि जे पारा स्टकगिरि থেকে শুরু खालामो बर'नि जे 4টা राय स्तर पर्यन्त बर'नि जे नियम नीतिनो रक्षा खालामो आसामानि থেকে थुइमानि जरा বিচার আচার নাই নীতি কাইলাবাড়ি সেই রকম কাস্টমারি লনি যে তাंथाय खालायथाय आबानो फलो खालाय चलमान बागै बेलाके हामबाय आं ताबेसा राज्य सरकारनो अनुरोध खालामनाय जे जोंनि 19टा दफानि যারা हदाकरा हायाकाबा हदा तंनाय न किसान नायकरनायनि बागै बा गुरुत्वनि बागै असुख सावैनो आं आंनि सर्ट स्पिड सावै माथावरिका जतन खुलुमका